Phylum Echinodermata. This word Echinodermata was coined by Jacob Clough in 1734. ये लफ्ज़ जो था ये पहले किसने, जेकॉब जो था उसने ये लफ्ज़ जो था वो इस्तेमाल किया था। किस सन में 1734 में इस्तेमाल किया था। और इसके बाद बेहतर आता है और वो 1900 में ये साइंटिस्ट जो है इस फाइलम को क्या कहते हैं, रिगार्ड इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फाइलम अमंग द एनिमल किंगडम आर इनवर्टिब्रेट। ये इनवर्टिब्रेट के दरमियान क्या होती है, उनमें कहते हैं कि ये बहुत वाज़ेह और क्या होती है, ये यूनिक सा क्या होती है कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म होती हैं। It have 6,000 species, but their fossil record is great. ये क्या होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है काइनोडर्मेट की, उनकी टोटल स्पीशीज जो होती हैं वो तकरीबन 6,000 स्पीशीज है इनकी। लेकिन इनके अलावा इनकी फॉसिल रिकॉर्ड जो होती है ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। लिविंग स्पीशीज इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है जितना इनकी क्या होती है फॉसिल रिकॉर्ड में है। और ये जेकॉब ने 1734 में कहते हैं कि ये टू कॉम्बिनेशन वर्ड है। Echino means spiny and der means skin, मतलब है कि those animal which have spiny skin, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या होती है, जिनकी स्किन जो होती है वो क्या होती है, वो स्पाइनी शेप होती है, मतलब उन पे स्पाइन मौजूद होती है। हैबिटेट के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि इसकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इधर पे हमने नहीं लिखा है, हम लिखेंगे जनरल या डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले नंबर पे क्या है, इसमें हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होती है, ये मोस्टली मेरीन है। काइनोडर्मेट जितनी भी ऑर्गेनिज्म है इस तरह नहीं होती कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं या लैंड, ये मेरीन में रहते हैं। लेकिन क्या होती है डीप ओशियन, बहुत क्या होती है डीप होती है। और इनके अलावा थोड़े बहुत कहते हैं कि ये शेलो वाटर में भी आ जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉस्मोपोलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉस्मोपोलिटन। समुद्र में मुख्तलिफ जगहों पर क्या होती है ये पाई जाती है। बॉडी शेप जो होती है, बॉडी शेप इनकी क्या होती है, ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है। 6,000 स्पीशीज है, लेकिन वो भी क्या होती है, हर स्पीशीज होती है कैरेक्टर के लिहाज से थोड़ा बहुत दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए कहते हैं कि इसकी बॉडी शेप जो होती है मुख्तलिफ होती है। या तो वो स्टार शेप होती है जिस तरह स्टार होता है, या क्या होती है एलोंगेटेड होती है, सी क्या होती है कोकम्बर की तरह होती है, या वो क्या होती है राउंडेड होती है, सी आर्चन होती है, या डिस्क शेप होती है, वो बिस्किट जिसको कहते हैं बिस्किट आर्चन कहते हैं। ये इनकी क्या होती है, इधर फॉर एग्जांपल ये स्टार फिश है, ये क्या होती है इनकी बॉडी जो होती है इनसे मुख्तलिफ होती है, स्टार लाइक होती है। और ये क्या होती है सी आर्चन जो होती है ये थोड़ा बहुत एलोंगेटेड होती है। दूसरा होता है सी कुकम्बर, इनकी क्या बॉडी क्या होती है ओवल होती है। दूसरी इनकी जो स्पीशीज है वो बिस्किट टाइप होती है, मुख्तलिफ इनकी क्या होती है बॉडी शेप होती है। सिमेट्री के लिहाज से हम क्या कहते हैं, सिमेट्री में ये याद रखें, इसमें एक यूनिक पॉइंट है। लार्वल स्टेजेस में ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है, लार्वल स्टेज में ये बायलैटरल सिमेट्री होती है इसमें, लेकिन जो ही जब ये डेवलप हो जाती है तो ये किस चीज में तब्दील हो जाती है, ये रेडियल सिमेट्री में क्या होती है ये तब्दील हो जाती है। इनके अलावा ये पेंटा रेडियल भी होती है, जिस तरह स्टार फिश है, ये क्या होती है स्टार फिश की तरह ये क्या होती है, ये पेंटा रेडियल भी होती है। मतलब है कि इनसे क्या होती है 5 हिस्सों में क्या करते हैं उनको तकसीम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हिस्सा यहाँ पे तकसीम करते हैं, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इस तरह चौथा पांचवा हिस्सा जो होती है उनको हम तकसीम करते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होती है, पानी की नलियों का जो निजाम जो होती है, कंसिस्ट ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। रेडियल कैनाल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्मॉल सेल ट्यूब्स कॉल्ड मेडोपोराइट। इधर देखें, इनमें क्या होती है, इनमें कुछ कैनाल वस्कुलर सिस्टम जो होती है, एक तो इसमें क्या होती है ये सर्कुलर कैनाल होता है इस तरह। इनके अलावा सर्कुलर कैनाल के बाद इनसे कुछ नलियां निकली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको रेडियल कहते हैं। हर आर्म में ये पाई जाती है। अब ये वाटर जो होती है इसमें यहाँ पे एक पोर्स होती है जिसकी हमने यहाँ पे स्विमिंग स्ट्रक्चर इनकी ड्रा किया है, चन्नी की तरह होता है, जिस तरह साइवी प्लेट होती है, साइवी शेप होती है, इसी तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसको मेटापोराइट कहते हैं। इनके जरिए ये वाटर को क्या कर देते हैं, अंदर बॉडी में क्या करते हैं, उनमें जज़ब कर देते हैं, फिर सर्कुलर कैनाल को देते हैं। सर्कुलर कैनाल के बाद ये क्या करते हैं, ये रेडियल कैनाल को क्या कर दे देते हैं। अगर हरकत करना चाहते हैं
تو یہ ٹیوب فیٹ کے ذریعے واٹر کو کیا کرتے ہیں باڈی سے خارج کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں دین واٹر سرکولیٹ ان دا ریڈیل کینال. اور اس کے علاوہ اس میں دوسرا ایک سسٹم پایا جاتا ہے ایمبولیکرل, مطلب ہے کہ ان کی سائڈ میں کیا ہوتی ہے ٹیوبز پائے جاتی ہیں. ٹیوب کی وجہ سے کیا ہوتی ہے سسٹم جو ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے واٹر کو ساری واٹر کے ذریعے وہ موومنٹ کر دیتے ہیں. لوکوموشن کیا ہوتی ہے لوکوموشن ٹیک پلیس تھرو ٹیوب فٹ. ٹیوب فٹ اسی طرح ایک اسٹرکچر ہوتی ہے یہاں پہ. اس طرح میں نے تھوڑا بہت ان کو ظاہر کیا ہے. ان میں کیا ہوتی ہے یہ ٹیوب لائک اسٹرکچر ہوتی ہے, ان میں چھوٹے چھوٹے پورز اس طرح وال لائک پورز اس طرح پائے جاتے ہیں جس میں واٹر جو ہوتی ہے یہاں سے تو جا سکتے ہیں باہر, لیکن باہر سے کیا ہوتی ہے اندر کی طرف نہیں جا سکتے. چھوٹے چھوٹے پورز ہوتی ہیں. جب یہ پریشر کے ساتھ ریڈیل کینال سرکولر کینال جو ہوتی ہے پریشر کے ساتھ واٹر کو کیا کر دیتی ہے یہاں پہ جاتے ہیں پریشر کے ساتھ, تو یہاں پہ یہ چھوٹے پورز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریشر سے واٹر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے, جس کے ذریعے یہ اسٹار فش جو ہوتی ہے اس کا جو یہ بورل پورشن جو ہوتی ہے یہ آگے کی طرف کیا کر دیتے ہیں یہ چلا جاتا ہے. اس کے ذریعے یہ کیا کرتے ہیں موومنٹ بھی کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ باڈی کی جو شیپ ہوتی ہے اسٹار شیپ باڈی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں اس کو بھی مینٹین کر دیتی ہے. نیوٹریشن کے لحاظ کیا ہوتی ہے فوڈ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتے ہیں مولسکس جو ہوتی ہیں کریب ہوتی ہیں کورل ہوتے ہیں آسٹر ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ مسلز ہوتے ہیں. ان سب پر کیا کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ دوسرے آرگینزم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم کہہ رہے ہیں نیوٹریشن کے لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں یہ اسپیشیز کیا ہوتی ہے ایکائنوڈرم جو ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کارنیورز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ کارنیورز, دوسرے آرگینزم کے گوشت پر انحصار کر دیتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم کیا ہوتی ہے ہر ریڈیل کینال میں کیا ہوتی ہے ایک کوائلڈ ایلیمنٹری کینال پائی جاتی ہے اوپن ایٹ ماؤتھ ایٹ ڈارسل. ڈارسل ریجن میں کیا ہوتی ہے ماؤتھ ہوتی ہے اور انس جو ہوتی ہے ان کی کیا ہوتی ہے ان کی وینٹرل پورشن میں کیا ہوتی ہے ان میں انس پائی جاتی ہے. اور ان کے علاوہ دے آر دا فرسٹ پروٹوسٹوم امنگ دا انورٹیبریٹ. اور یہ انورٹیبریٹ میں پہلے پروٹوسٹوم ہے جو اسی طرح کیا کرتے ہیں انس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ماؤتھ جو ہوتی ہے پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ان کے بعد کیا ہوتی ہے اس میں ماؤتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ سسٹم اس میں طرح پایا جاتی ہے ڈائجسٹو سسٹم. ادھر دیکھیں ڈائجسٹو سسٹم میں کیا ہوتی ہے یہ جو ریڈیل کینال ہوتی ہے اس میں کوائل ٹیوب ہوتی ہے. اس طرح کوائل ٹیوب کے ساتھ کیا ہوتی ہے کچھ ایکسیسری گلینڈز جو ہوتی ہے. یہاں پہ یہ گلینڈز میں نے ڈرا کیے ہیں ہر کینال کے ساتھ. اور کیا ہوتی ہے کلسٹر آپ کیا ہوتی ہے گلینڈز ہوتی ہے جو ان کو کیا کرتے ہیں سیکریشن دے دیتے ہیں جہاں پہ جو چیز آ جاتی ہے ان کو کیا کرتے ہیں ان کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. یہ میں نے صرف ایک آرم میں ڈرا کیا ہے. یہ سب آرم میں اسی طرح یہ سٹرکچر سب باقی 4 آرم میں اسی طرح پایا جاتی ہے. ان کے علاوہ ہم کہتے ہیں ریسپائریشن اچھا نہیں سرکولیشن. اس میں انسپیشلائزڈ ویسل ہوتی ہے. انسپیشلائزڈ ویسل اور ہماری جو ویسل ہوتی ہے وہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. بلڈ ٹیشو کو دے دیتے ہیں دوبارہ وہاں سے کیا کرتے ہیں وہاں سے لے بھی لیتے ہیں. لیکن ان میں انسپیشلائزڈ ویسل ہوتی ہے مطلب ہے کہ ایک بار جب بلڈ کیا ہوتی ہے چلا جاتا ہے تو دوبارہ کیا کر دیتے ہیں وہ ان کو کلیکٹ نہیں کر سکتے. ہیمولیمف جو ہوتی ہے سرکولیٹ ان دا باڈی مطلب ہے کہ اس میں جو مائع ہوتی ہے اس کو ہیمولیمف کہتے ہیں وہ باڈی میں کیا ہوتی ہے وہ سرکولیٹ کر دیتی ہے. اور ریسپائریشن کیا ہوتی ہے ریسپائریشن جو ہوتی ہے ڈفرنٹ اینیمل ہے جس طرح ہم نے وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ سی کو کمل سی آرچن ڈسٹ آرچن ہوتی ہے سٹار فش ہوتی ہے. اسی طرح مختلف آرگینزم ہوتی ہے اور مختلف آرگینزم میں ان کا کیا ہوتی ہے ان کے سٹرکچر بھی مختلف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سی آرچن جو ہوتی ہے وہ گیس کے ذریعے کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سی آرچن ہے. یہ والے پورشن جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ گیس ہوتی ہے ان کے ذریعے کر دیتی ہے. اور سٹار فش جو ہوتی ہے ان میں کیا ہوتی ہے ان میں پیپیلی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے پیپیلی آرگن جو ہوتی ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ ڈرا نہیں کیا ہے. یہاں پہ کیا ہوتی ہے یا ایمپولا جو ہوتی ہے ایمپولی سٹرکچر جو ہوتی ہے واٹر آ جاتی ہے وہاں پہ کیا کر دیتے ہیں آکسیجن کو کیا کرتے ہیں ان کو کلیکٹ کر دیتے ہیں. برائٹر سٹار جو ہوتی ہے وہ جینیٹل باکس جو ہوتی ہے ان کے ذریعے کر دیتے ہیں. مطلب ہے کہ سٹار فش جو ہوتی ہے ان میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتی ہے اپینڈیجز ان کے جسم سے نکلی ہوئی ہوتی ہے یا جو جینیٹل ایریا ہوتی ہے اینس ایریا ہوتی ہے ان پر چھوٹے چھوٹے کیا ہوتی ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل ان کی اینس ہوتی ہے نا آؤٹر یہاں پر چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں اس طرح سٹرکچر پائے جاتے ہیں. ان کے ذریعے کیا کر دیتے ہیں جو پوریس ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ کیا کر دیتے ہیں ریسپریشن کا عمل کرتے ہیں. اور کچھ آرگینزم جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ٹیوب فوڈ کو بھی کیا کر دیتے ہیں ریسپریشن کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. نروس سسٹم کیا ہوتی ہے پیرا گینگلیا ہوتی ہے.
पैरा गिंगले होती हैं और इनके अलावा लार्ज नंबर ऑफ नेरोस जो होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। सेंस ऑर्गन जो होती है उसमें हाथ डेवलप नहीं होती है, द सेंस ऑर्गन नॉट प्रॉपर्ली डेवलप इन द एकाइनोडर्म। और इनमें क्या होती है, वाटर पर स्टिमुलस जो होती है वो एपिडर्मिस के जरिए क्या कर देते हैं, हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो होती है जब ये वेव्स पैदा कर देते हैं, और वेव्स जो होती हैं या कोई ऑर्गेनिज्म क्या होती है पानी में तेजी के साथ चला जाता है तो वो क्या कर देते हैं, पानी को क्या कर देते हैं, लहर से पैदा कर देते हैं। और ये लहरें जब इनकी स्किन के साथ टच हो जाती है तो इनसे क्या कर देते हैं, ये मैसेजेस रिसीव करते हैं। इधर देखिए फिर आप गैंग्लिया पाई जाती है, इसमें एक सर्कुलर गैंग्लिया पाई जाती है और इनके बाद क्या होती है, रेडियल गैंग्लिया पाई जाती है। यहाँ पे कुछ गैंग्लिया पाई जाती है, यहाँ पर भी कुछ पाई जाती है। इसी तरह ये सब क्या होती है, ये गैंग्लिया जो होती है इनमें मौजूद होती है, जिनके जरिए वो क्या करते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होती है इसमें एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं। और ये अगर एक्सो होता है या एंडो होती है, एंडो का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का एंडो होता है, लेकिन इनमें क्या होती है, डर्मस ऑरिजिन जो होती है, एक एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में क्लेसेरियस शेल होती है और कुछ डर्मस में क्या होती है, क्लेसेरियस शेल होती है जो एंडोस्केलेटन को क्या करते हैं, उनको बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वाक़या होती है। सेक्सुअल जो होती है ये रीजनरेशन की वजह से होती है। रीजनरेशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एबिलिटी टू रिप्लेस द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको क्या कहते हैं, उसको रीजनरेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा जो होती है, मोस्टली फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा और मोस्टली क्या होती है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आ जाती है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को टॉपिक में बताया था कि जहां भी एक्सटर्नल का लफ्ज आ जाते हैं तो समझ लें कि इसमें लार्वा स्टेज है। लेकिन एकाइनोडर्मेट में एक स्पेशल लार्वा स्टेज है, उसको बाइपेनेरिया लार्वा कहते हैं। और ये बाइपेनेरिया लार्वा जो होती है ये बहुत एमडीकेट लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेडियल सीमेंट्री होती है, जो ये डेवलपमेंट कर देते हैं तो हाई करेंट से एडल्ट बन जाती है। एक्सक्रीशन किसके जरिए करते हैं, हराज होती है। इट टेक प्लेस बाय द स्पेशल सेल कॉल्ड एमोबोसाइट। एमोबोसाइट सेल जो होती है उनकी डर्मस रीजन में पाई जाती है। अमेबा, जिस तरह के नाम से होती है, अमेबा लाइक सेल होती है। हीमोलिम्फ जो क्या होती है, जो सर्कुलेशन करते हैं बॉडी में, जो चीजें मुफीद चीजें दे देती हैं, और जो फाजले जो होती है वो अमेबोसाइट जो होती है उनको क्या करते हैं, उनको कलेक्ट कर देते हैं और फिर एनएस के जरिए या ट्यूब फुट के जरिए उनको क्या कर देते हैं, बाहर पानी में क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। दूसरी इसी तरह सेक्सुअल सिस्टम जहाँ बयान करते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ये गोनेड होती है, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड जो होती है। एक मेल गोनेड होती है, मेल पैदा करता है, दूसरे जो होती है फीमेल गोनेड होता है, वो फीमेल गोनेड जो होती है वो क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और इसी की तरह ये गोनेड सिस्टम जो होती है ये हर आर्म में, 5 आर्म्स में ये सिस्टम जो होती है ये पाई जाती है। इधर देखिए ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किए हैं, ये वाले ये क्या होती है, ये क्लेसेरियस की क्या होती है, कैल्शियम की क्या होती है। इसी तरह ये कुछ प्लेट्स जो होती हैं ये मौजूद होती हैं जो इनको क्या कर देते हैं, जो इनकी बॉडी शेप को मेंटेन कर देती हैं। अंदर से क्या होती है, इंटरनल इंजरी को क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी नीचे कभी कभार ऐसा होता है, डर्मस रीजन जो होती है, डर्मस रीजन में क्या होती है, कभी कभार कैल्शियम जो होती है वो मौजूद होती है, जो इनकी आर्म्स को क्या करता है, और भी क्या कर देते हैं, ये मजबूती देते हैं। मेटाबोराइट जो होती है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा, मेटाबोराइट इनकी इसी तरह स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को क्या करते हैं, इनके जरिए क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होते हैं कि वाटर जो होती है इसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो होती है दोबारा वाटर जो होती है वो बाहर नहीं आ सकते। कुछ इनकी स्पीशीज है, ये फॉर एग्जांपल डायग्राम है, स्टार फिश का डायग्राम है, और ये सी आर्चन की क्या होती है, शक्ल होती है। इसी तरह इनमें क्या होते हैं, स्पाइन स्किन पाई जाती है, और इनमें सी आर्चन में क्या होती है, स्पाइन स्किन पाई जाती है। दूसरे इनमें भी क्या होती है, इनमें भी कभी कभार ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसी तरह ये स्पाइंस जो होती है ये मौजूद होती है इसी तरह। और इनके अलावा इनके गिल्स जो होती है, यहाँ पर ये क्या होती है, इनके गिल्स मौजूद होती है अराउंड द माउथ जो होती है, अराउंड द माउथ गिल्स मौजूद होती है जो रिस्पायरेशन में भी मदद कर देती है। और कभी कभार लार्वा कभी कभार स्पर्म को या ओवा को भी क्या कर देते हैं, उनको भी ले लेते हैं और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं। दूसरी ये ट्यूब फूड जो होती है, ये एक तो लोकोमोशन में बहुत ज्यादा मदद कर देती है, दूसरा इनका ये काम होती है कि ये कैप्चर द प्रे, स्टिंगिंग एबिलिटी इसमें पाई जाती है। ये
ٹیوب فوٹ ہر جگہ، یہ ہر سیرے میں ٹیوب فوٹ پایا جاتی ہے، اس طرح نہیں کہ صرف اس میں پایا جاتی ہے۔ ان کے ذریعے وہ کیا کر دیتے ہیں، کچھ اسپیشی جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ان کو پکڑ لیتے ہیں، دوبارہ موت کی طرف ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ موت جو ہوتی ہے اس باڈی کو کیا کر دیتے ہیں، پرے کو کیا کرتے ہیں، ان کو انگلف کر دیتے ہیں۔